नमस्कार। सूचनार आजिर अध्याय को दर्शक बंधु आपण सभी को मोर हृदय भरा स्वागत। तेबे सबुथर परी एथर मध्य एक नुआ प्रसंग को नहीं मु आपण सामने हाजिर। आजिर प्रसंग अनुकरण। तेबे समसामयिक समाज स्थिति को जदि आम परखिबा प्राय उणाधिके समस्ते अनुकरण प्रिय। जहाँ आम ए कथा को अस्वीकार करिपरिबा नहीं जे जेकोसी समय कौन एक मनुष्यर बुद्धि परिपक्व हो पारे। कहार 18 अबा कहार 80 वर्ष बयस हो भी न पारे। तेबे यही अभिव्यक्ति को एक कवितार पंक्ति द्वारा जदि आम बुझा नुहे वृद्ध से जन शुक्ल केश अटे जार शिर। नुहे वृद्ध से जन शुक्ल केश अटे जार शिर जो अनुजे ज्ञान रत देवे बोलती स्थवीर। अर्थात केवल जड़े ग्रे हेडेड बा मुंडरे धड़ा केश हो गले शुक्ल केश हो गले जे ताको आमे बहु अभिज्ञ बुद्धिमता संपन्न बुझिबा ताहा आदौ उचित नुहे। तेबे छोट उदाहरण टे जदि आमे चाहिबा मृत्यु विजयी बालक नचिकेतांकर कथा आमे विचार को नहीं परिबा। अल्प बयसर बालकटे होई मध्य केमिति जमराजा को से बुद्धि रे मात देथिले। जहाँ भी हो निश्चित भाव में बुद्धिर परिपक्वता सेतेबेले आसीछि बोली आमे धरि नेबा जेतेबेले जणे बुझी परिबो जे संसार रे जहा प्रशंसनीय ताहा जे निहाती अनुकरणीय केबे नुहे। तेबे सरल करी जदि आमे बुझिबा मने करा जाऊ संस्कृत काव्य रे महान कालिदास जो मेघदूत काव्य रचना करथिले हठात जदि जड़े व्यक्ति से काव्य को पढ़ी प्रेरित होई मेघदूत भली समरूपी काव्य ग्रंथटी लेखिबा को बसिबो बा आमे से भली करिबा आदौ समीचीन नुह। बा ओलंपिक को देखी स्वर्ण पदक विजेता एथलीट को देखी आमे संगे संगे स्पोर्ट्स शो टीए किणी निजे ओलंपिक रो स्वप्न देखिबा आदौ समीचीन नुह। बा राधाकृष्णकर रासलीला को देखी दैवी लीला को बुझी आमे जदि कृष्ण को भली बंशी धरी बसी जिबा बा राधा को भली साड़ी पिंधि बुलिबा तेबे ताहा मध्य समीचीन कहिबार तात्पर्य निश्चित भाव में संसार रे जो सृजनी सबू रही सेमान पाखरे किछि ना किछि गुण एमिति रही जहाँ अद्वितीय तेणु ताहा प्रशंसनीय। आमे ताकू प्रशंसा करबा उचित दृढ़ प्रशंसा करबा उचित सेथिरु प्रेरणा पाइबा उचित। तार माने नुहे आमे तत्क्षणात से दिगरे ताकू अनुकरण करी माड़ी जिबा। जहाँ भी हो ए बाबद रे
ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟିର ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ପାକଳ ହୋଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହାତୀର ବିଶାଳକାୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିହଳିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ, ପାକଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହେୟ ମନେ କରୁଥିବା ଠେକୁଆର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଆଉ ଠେକୁଆ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ କେହି ହେୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବୁଝିବା, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି କୁହାଯାଏ, ଇନର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିକୁ ଜଜ୍ କରି ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଜୀବନର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କେମିତି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ତା ବାବଦରେ ବିଚାର କରିବା, ନା କି ଅନୁକରଣ କରି ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ସାଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମାତି ଯାଇ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସେମିତି ଯଦି କେହି କରୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜର ଆତ୍ମଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ଆତ୍ମ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଖୀ, ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳରେ ଲାଗିପାରିବା, ସେ ବାବଦରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।